Karabi Student Association Hamren District Committee along Ingdeng Kep Kechok Ningkan Hini Pen Epong Kepado Amaipi Mesen Pen Kepachun Pon Ningkan Ketom Pleng Dat Apita Samilang So Block Pen PMAY JM Soki Kim Kerang Patang Tedet Teron Hambang Isi Pen Sumupong Sarpo Anglong Along Ketok Kejil Kepadodam Jengkha hitialo becenga pora hot towar ke meme penajo rada tum kedam keban achere pon kardom pindi berta thanbang nili thare rup sing toki non bertan pen arju pondona Karabi Student Association Hamren District Committee pen ingdeng kep kechok ningkan hini pen epong kepado amaipi mesen pen kepachun pon West Karbi Anglong Amri Ahawar ke Parlo Birsingki Rongman Pi Aklam Along Kedamtang Jangmia Cheklo Niphai Si Arni Pen Niphai Ke Thom Arni An KSA Hamren District Committee Atumpen Article 244A Ke Pachini Pon Henlo Khai Kacheng Thur Abidi Po Athepi En Pon Pen Phong Kep Kechok Nengkan Hini Pen Ephong Rat Kacheng Thum Amai Dengpon Niphai Si Arni Kang Sam Apor Prek Jam Adim Pen Kebang Mate KSA Delegates Atumaphan Dirikam amai pen kedengpon asai dengpon Niphai hini arni adap apor song alama ingthorpon pen kachikimo asai dengpon pen narlosoni krongching sai amai pachunpon lasonsi Niphai ke thom arni kang sam porphai si apor malom pen Karabi Student Association lapen rat kache tongdun kedoan pen krong sai ajaimek pachunpon Labangso ajai mek along KSA Hamren District Committee amai phu pen mai chephem phu pon si kongchon bang ahin pen aluhi ke pachinia por en pon Labangso amai along kachetong dun aluhi sarpo aman pen abarim Karabi Student Association tiripi amai phu Robindra Rongpi Phapangjang aluhi Karabi Student Association tiripi amai phu Samson Teron abarim Karabina Thomas Council EM lapen OSD MOS Elvin Teron, Jakasa Chairman, Khorsing Teron, Anparta, Manpeng, Alhi Amanpen, APS, Additional SP Merlin, Abarim KSA Amaipu Estelening T, Rohon Teron, Phapangjang Alhi, Aksu Karbenglong District Committee, Adun Maipu, Deepak Bhattarai, KSU Karbenglong District Committee, Amaipu, Mirias Sangring, Amri Mojadar, Mojasing Bay, Lapen Prekjam, Arpu ke dolapen ratatum chetongdun Labangso mayalong ke chetongdun aluhia tumpen arsijik alam thamtekan jesemet pet karbilo charlia songatum ke doan isibet mate eklaivet ke do thek jia phan lapen article 244A ke pachini thek ji alampen rata thengno lamthe jai ponrenti arnikang sam porphai toxi apor malompen lunkan ajai mek dengpon Labangso ajai mek along Infocus Production Manager Edwinson Teron Karbi Lunarjan along Ceparjan Bangphi Hunmiling Tipi Lun Sepo Merlongkiri Rongphar Lapen Lun Sepo Trinal Rongpharatum Lun Parjupon Pen Ing Samjin Pen Mai Pajutpon Umpanai Pen Manekin Phangcho Ne 7 Notice Nengkan ke thom pleng dat apita Samilang So Block Pen PMAY JM Soki Kim Kerang Patang Pibedan Zero tolerance against corruption mate kechokang hu asai claim clip pura BJP sarkaratum kaike ki hangkong ke kanengje thap asonsi mandat lopusi usuka songpen jongpon Labangsang theke Samilang So block pen lakha kripli korkanthi MSC constituency arlo inghan phule along nengkan ke thompleng dat aphita PMAY JM soke kim kerang patang te dat hendo Radatum kachathan sai alam ahok ahak kacheni ponje phanpura usuka songpen ademan humri damdo Kahumri damahut kethek damlonga tengke bangso PMAY JM soke kim kerang ketangji ke Halloween alamdo isi hini ingchin anujok parjap krampen anpara ajad asai ta klemkle adung arai ke babbi jirhupsi ingramsu angadlo laan aphita blog abidi open adim an humri damsi sai ke dengpon theklong lelang ajad lepunon non kachari bom BJP sarkaratum ke rataphan Kachong thuilok puke klang daklo pusi usuka songpen jongpon thu Phirang kya thenglo usuka tiripi amai phu bibison teron pen kaning jepon ke Samilang So block pen PMAY JM soke kim kerang aron rela pen ketangte dopik Labangso along adai ke do block asai khi atumaphan
Karbi Anglong Termas Council pen sodak akang sai padopon bek nang jiputa usuka teripi amai pu bibison teron pen neng jepon tu. সামেলাংশো আইটিডিপি ডেভেলপমেন্ট ব্লকৰ দ্বাৰা ৰূপায়ণ কৰা আঁচনি ইতিমধ্যে বহুত অনিয়ম বহুত কেলেংকাৰী ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে। বিশেষকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ আঁচনিৰ অধীনত যিটো দুখীয়া আৰু দৰিদ্ৰ ব্যক্তিসকলে তেওঁলোকে যিটো এই গৃহ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত বহুত অনিয়ম বহুত কেলেংকাৰী ইতিমধ্যে আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ। যে য'ত নেকি আমি বিশেষ বিভিন্ন ঠাইত আমি ঘূৰি ফুৰাৰ পিছত আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ যে এই যিটো গৃহ নিৰ্মাণসমূহ বহুত এতিয়ালৈকে অৰ্ধনমিত হৈ আছে, ইনকমপ্লিট হৈ আছে। গতিকে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই যিটো গৃহ নিৰ্মাণৰ যিটো ক্ষেত্ৰত যিবিলাক কেলেংকাৰী যিবিলাক অনিয়মৰ যিবিলাক জড়িত থকা যিবিলাক ব্লকৰ বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল হয় তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বুলি আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। News Desk Report, News 7 Notice. Teron hambang isipen sumupong sarpo anglong along ketok kejir kepadodam. Sumupong sarpo alam karbia furkimo along kadukawe karbia raratum kacinia bang pusi keong. Sumupong sarpo laki nijang karbia anglong angkang hamren pen nihangana tusi kedo. Furkimo kethan thegatum kethan ponatengke sirkang nep arania hotsi terona sorsi arnam arni plangdun lo. Arnam ke plangdun abang fuamen si non puarnita sumupong sarpo pusi amen cedong lo. Lapen ke terona sor pusi pinyarni anta karbiara tatum cini ponrenti. Labang so joksi hako pen pinyarni anta jongjong pusitame lapen rek mate rat pen setame terona sor cetok cejer pon bomlo. Lason se teron hambang isi pen setame sumupong sarpo anglong along dampen athok ajer pidampen nengkan esek nengkan ajang chokle me chodamme lapen kesokun e awura krempen khangrai japan hirjume kachuhangdam padopon bomlo. Pening setame nijang karbi anglong arlo kedamtang jangmi po niphai cricket hom arni teron hambang isia tumdoan chingrum si kethok kejer padodampen womut wakan mesen posi karklia kurusara tumpen pherangke atumaphan nang pachinidon. Bangso asai kepacun pon along teron hambang isiatum tangka cerunglo lapen Karbi Anglong Termas Council CEM tuliram longhang acor sangpi kace teron pita kerap pajerdon posi pherangkia thengno nang ningjedun kewang kecing si ladak akeng kam nang jor kenal tum ahin pherangke hin pen nang tum hanang asnal tum phan ditum ahin pen ditum teron hembang hemthi ahin pen pur si jon siang ngan phan nal tum phan an su sinang churu lo nang churup pigan lo lapen lapang su nang tum kewang pen ditum phan an se ang song karbi longri krihin long stami labang su arna malama puthak ada nang kardom nang ko pan habidang bagu pipot ma labana li tum ahin pen daldak karbi longri krihini arat ada phan pacini pon pame thek pupusi ihin bengenang tum phan ngai tong pen churu pon parpik lo labang suang bong kupi posin tum kardom nang ko ba met tapu ili tum guru sara hin pen nale tum apa nang ke thang nang ke than dun alam lake mut bukan tamisen pulo lapen redak nang kardom ke bang kupia joy ni kumar farman punale tum met li tum aku sar dengan karju ahok lo labang ke ditum jongjung apane dake bang ali labang ke ahok pe bang ke ni tum lake pukang ton ha aku pen sirkang ne adin pen si labang su arnam nanggeman pulo lapen arnam ke lake teron tum lo abinong ke pusi pulo lasi labang solong ke ningkana sek ningkana jang lalong riar lu motor bukan pen cenglok abura krem pen cenglok kisut ini cuklem cedam kemi hinu dak labun bukan long sia kita bang tan lo nang taneng pulo nang tan lo dak ke thelong tengke piningan ningkan ke juningi dam tang sana thak abura krem ke dake ditung Karbi Anglong arat ke akisung kudundri ji pusi ang thek do dak dong kamu kampen promes terang News 7 Notice. Jengkai thi along beceng apora hot tobar ke meme penajo radatum kedam kebang kaceri pona. Elong ahi thi jongsi ke pamesen jilapen ke paching thor pon japhan polotang te bazar committee atum alongta ar puthe tando. Lason se Karbi Anglong arlo along long ahi thi along kaching thor thek pon long lo. Son thak thak se hithi arlo ason son asai ke claim japhan pupen jengkha bazar committee atum pen aroi tinta hithi along tangka kirung padopondo. Labangso tangka pen hithi arlo atowar malam arlong thokpon sonte kachojor cholang atum setame asap ke awar sai ke me doji bonta non ke radatum hithi le dunji seta inghan ke ongajo
duning tung wang beta dokok lopusi rata tumpen cethan pon renti. Jiri kendeng pen vai song be News 7 notice. Pinya beta pan sekang koneklo kadu.